Ito na naman tayo guys, laro ulit. Ano ulit tayo? Ito tayo. Last ako guys. Last ako. Pag na-dead pa ako dito guys ha. Guys, pag natapos ko to, like and follow, like, subscribe, and like, and share. Ayan guys ha, subscribe nyo to and like guys. Like and comment and subscribe. Hate yourself pa lang ako guys, natuto na ako mag-vlog. Sige guys, like and follow nyo to guys ha, like and follow. Kaya ako nagbablog kasi favorite ko mag-vlogger. Ang vlog channel. Kung gusto niyo ako panood, sulit niyo lang QUIRO. Tapos tapos yung V yung parang paper triangle yung pagguhit. V tapos A tapos L. Ayun lang po. Ay. Nanti lang guys, nakuha ko. Ulit pa tayo. Ayan na guys ha. Ulit tayo.